हेलो एवरीवन वेलकम टू पके स्टडी एजुकेशन चैनल मु आलोक आपको स्वागत करुच्ची। तो ये वीडियो सेशन आम डिस्कसन करवा मॉक टेस्ट 9 रो महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो रिलेवेंट एवं पॉसिबल क्वेश्चन ये वीडियो आम डिस्कसन करवा। रिसेंटली आपनकर जो परीक्षा कंडक्ट करा जाउची OSSC RI ARI SFS ICDS सुपरवाइजर परीक्षार समस्त शिफ्ट पाई रिलेवेंट एवं पॉसिबल क्वेश्चन अपकमिंग शिफ्ट पे आम डिस्कसन करुचे। तो मॉक टेस्ट 9 रही तेणु वीडियो को प्रथम लास्ट पर्यंत निहाती देखंतु कारण ये क्वेश्चन आपंकर किसी क्वेश्चन परीक्षा आसबार संभावना रोचे। तो भल भाव क्वेश्चन गुड़िक प्राक्टिस करने डिटेल एनालिसिस करवा तेणु वीडियो को प्रथम लास्ट पर्यंत निहाती देखंतु। आउ चैनल जदि नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करदे सहित सांग मध्य निहाती वीडियो शेयर करदे। पीडीएफ आज यूजुआल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल डिस्क्रिप्शन लिंक प्रोवाइड कराई तो टेलीग्राम ग्रुप में निहाती जॉइन करूँ। तो चलतु डिस्कसन डायरेक्ट स्टार्ट करवा। पचारा आपंकर अलरेडी मुझे विषय तो डायनेस्टीर जो मोस्टली आपंकर कौन ना किंगडम डायनेस्टी यह सहित तार जो फाउंडर लास्ट रूलर कैपिटल युड़क आप प्राक्ट करेंगे। तो बारंबार ये क्वेश्चन आसूसी तो युड़क आप प्राक्ट करूँ। अपकमिंग शिफ्ट पे मुझे डिस्कसन करोची कारण डायरेक्ट क्वेश्चन तो आम डिस्कसन करने जहाँ भी क्वेश्चन पॉसिबल रही आगू आसबार संभावना रही से गुड़िक ही आम डिस्कसन करुचे। देखो क्वेश्चन पचारा हु वाज द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी। जब क्वेश्चन पचार आमर चोला डायनेस्टी फाउंडर किए तो आम यहाँ जाने भल भाव से होती विजयालय चोला। यह सहित आप गोटे टैक्स रहा चोला डायनेस्टी लास्ट रूलर ना आप कमेंट में मेंशन करेंगे। तो चोला डायनेस्टी लास्ट रूलर नाटा कमेंट में मेंशन कर। जदि एक्सट्रा आम देखा देखो आपणकर मैक्सिमम टोटाल आपंकर डिस्कसन कर दूसरी भल भाव में मन रख। तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी जब पचारा राष्ट्रकूट डायनेस्टी आपण मैंने मन रखिए दंती दुर्ग होती फाउंडर। ओके से भाई साक डायनेस्टी फाउंडर किए मुजेस। तो आप टैक्स रहा खिलजी डायनेस्टीर फाउंडर किए आप कमेंट में मेंशन करेंगे। दुईटा क्वेश्चन आपको ये पचारि प्रथम निहत कमेंट में मेंशन करेंगे। आउ कि एक्सट्रा क्वेश्चन आम डिस्कसन ये करवा जमी आपको जब क्वेश्चन पचार हरियाणक डायनेस्टी तो हरियाणक डायनेस्टी जब पचारदेला तो हरियाणक डायनेस्टीर फाउंडर किए आम जाचे बिंबिसार। बिंबिसार होती हरियाणक डायनेस्टीर फाउंडर। से भाई लास्ट रूलर किए आम हरियाणक डायनेस्टीर लास्ट रूलर आप मन रखिए से होती नागदशक। नागदशक होती हरियाणक डायनेस्टीर लास्ट रूलर। आर कैपिटल कौन थी तो आमर कैपिटल थी आप मन रखिए हरियाणक डायनेस्टीर कैपिटल थी राजगृह। राजगृह मन रखिले। नेक्स्ट देखा हाँ ये आप मन रख। नेक्स्ट आपंकर आसला कौन शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी तो शिशुनाग डायनेस्टी जब आम देखा देखो शिशुनाग डायनेस्टी आपंकर इंपोर्टाट कौन पे कारण यहाँ परीक्षा आसूसी। तो शिशुनाग डायनेस्टीर फाउंडर होती आप मन रखिए शिशुनाग। ओके शिशुनाग होती तार फाउंडर। आउ लास्ट रूलर होती महानंदिनी। महानंदिनी महानंदिनी होती लास्ट रूलर शिशुनाग डायनेस्टीर। कैपिटल थिला वैशाली। वैशाली थिला कैपिटल शिशुनाग डायनेस्टीर। तापर आसला आपंकर इंपोर्टाट आप मन रखिए नंद डायनेस्टी। तो अलरेडी मुझे कही नंद डायनेस्टी जब आम आउ थे कहीदेवी नंद डायनेस्टी फाउंडर महापद्मनंद लास्ट रूलर धनानंद कैपिटल थिला पाटलिपुत्र। तापर आपंकर जो इंपोर्टाट क्वेश्चन कौन ना युड़िक पचारे बारंबार तो आउ थे मुझे कहीदे युड़िक आप मन रखते। मौर्य डायनेस्टी जब पचार मौर्य डायनेस्टी फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य लास्ट रूलर होती बृहदत्त मौर्य आउ कैपिटल थिला पाटलिपुत्र। से भाई जब पचार शुंग डायनेस्टी आम जाने फाउंडर होती पुष्यमित्र शुंग लास्ट रूलर होती देवभूति कैपिटल होची पाटलिपुत्र। कन्वा डायनेस्टी अलरेडी कही कन्वा डायनेस्टी जब पचार फाउंडर होती वासुदेव आउ कन्वा डायनेस्टी मोस्ट परीक्षा पचारे। तो कन्वा डायनेस्टी आप मन रखिए आउ थे कहीदे कन्वा डायनेस्टी फाउंडर होती वासुदेव लास्ट रूलर होती सुशर्मन आउ कैपिटल होची पाटलिपुत्र। जदि तापर पचारा आपंकर जब सातवाहन पचारदेला सातवाहन डायनेस्टी फाउंडर किए तो सातवाहन डायनेस्टी फाउंडर होती सिमुक लास्ट रूलर होती पुलुमभि आईभी। तो यह सहित कैपिटल थिला प्रतिथान आउ अमरावती कोटा सातवाहन डायनेस्टी। से भाई आप क्वेश्चन पचारा भकाटक डायनेस्टी अलरेडी आम कही भकाटक डायनेस्टी मोस्टली परीक्षा पचारे। तो भकाटक डायनेस्टी होती फाउंडर होती विंध्यशक्ति लास्ट रूलर होती पृथ्वीसेन द्वितीय आ कैपिटल थिला बत्स गुलाम। से भाई कुषाण डायनेस्टी अलरेडी कही कुषाण डायनेस्टी फाउंडर होती कुजाल कडफिसेस लास्ट रूलर होती वसुदेव वन आ कैपिटल थिला पुरुषपुर। तापर आप क्वेश्चन पचारे गुप्त डायनेस्टी आम जाने श्रीगुप्त होती फाउंडर लास्ट रूलर होती विष्णुगुप्त कैपिटल थिला पाटलिपुत्र। से भाई जब आप पचार पांड्या डायनेस्टी फाउंडर किए
तो पांड्या डायनेस्टी मध्य परीक्षा पे इम्पोर्टेंट। तो पांड्या डायनेस्टी जदि आमे देखिबा पांड्या डायनेस्टी फाउंडर होउछन्ति आपण मन रखिबे पांड्या डायनेस्टी फाउंडर किए? मरभर्मन मरभर्मन सुंदरा। मरभर्मन सुंदरा होउछन्ति फाउंडर। ଏହା ସହିତ ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର ମନେ ରଖ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ହେଉଛି ମରଭର୍ମନ ରାଜସିଂହ ଦ୍ୱିତୀୟ। ମନେ ରଖିଲେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା ପାଣ୍ଡ୍ୟାର କୋଉଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମଦୁରାଇ ମଦୁରାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା କୋରକାରୀ ମନେ ରଖିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ହଁ ହୁନ୍ ଡାଇନେଷ୍ଟି ହୁନ୍ ଡାଇନେଷ୍ଟି। ତ ହୁନ୍ ଡାଇନେଷ୍ଟିରେ ଆପଣ ଏଠି ମନେ ରଖିବେ ଫାଉଣ୍ଡର ହେଉଛନ୍ତି ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ତୋରମନ ତୋରମନ ହେଉଛନ୍ତି ଫାଉଣ୍ଡର ଆଉ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା ସିଆଲକୋଟଟା ଥିଲା କ୍ୟାପିଟାଲ। ଓକେ ତାପରେ ଆସିଲା ବର୍ଦ୍ଧନ ଡାଇନେଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ଅଲରେଡି କହିଥିଲି ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ବର୍ଦ୍ଧନ ଡାଇନେଷ୍ଟି। ତ ବର୍ଦ୍ଧନ ଡାଇନେଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଫାଉଣ୍ଡର ହେଉଛନ୍ତି ପୁଷ୍ୟଭୂତି ହେଉଛନ୍ତି ଫାଉଣ୍ଡର ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର ହେଉଛନ୍ତି ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ। ଏଟା ପଚାରିବ ଆଗକୁ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ଦ୍ଧନ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର ଆଉ କ୍ୟାପିଟାଲ କ'ଣ ଥିଲା ଥାନେଶ୍ୱର ଆଉ କନୌଜ ହେଉଥିଲା ବର୍ଦ୍ଧନ ଡାଇନେଷ୍ଟିର କ୍ୟାପିଟାଲ। ତାପରେ ଆସିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଅଲରେଡି କହିଥିଲି ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ଡାଇନେଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ଦନ୍ତୀ ଦୁର୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ତାର କ'ଣ ଫାଉଣ୍ଡର ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର ଯଦି ପଚାରିଦେଲା ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଠି ମନେ ରଖିବେ କାକା ଦ୍ୱିତୀୟ। କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା କ'ଣ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ଡାଇନେଷ୍ଟି କ୍ୟାପିଟାଲ କ'ଣ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ଡାଇନେଷ୍ଟିର କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଉଛି ମନ୍ୟକ୍ଷେତ ଓକେ। ଆପଣଙ୍କର ପଚାରିପାରେ ଚାଲୁକ୍ୟ ଡାଇନେଷ୍ଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କହିଦେଉଛି। ଚାଲୁକ୍ୟର ଗୋଟେ ରହିଛି ବାଦାମୀ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାଦାମୀ ଚାଲୁକ୍ୟର ବାଦାମୀ ତାପରେ କଲ୍ୟାଣୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭେଙ୍ଗି ଏ ତିନିଟା ଏରିଆ ରହିଛି। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର फाउंडर लास्ट रूलर कैपिटल एगुड़िक रही आम आलोचना करदे। तो जदि आम स्टार्ट करवा बादामी तो चालुक्य जो बादामी रही तार फाउंडर होती पुलकेशिनी वन होती चालुक्य डायनेस्टी बादामी फाउंडर आउर लास्ट रूलर होती कीर्तिवर्मन द्वितीय। तार कैपिटल थिला कौन चालुक्य बादामी कैपिटल थिला भातापी मन रखिल। तापर आसला चालुक्य डायनेस्टी जो कल्याणी तार फाउंडर आप मन रखिए चालुक्य डायनेस्टी कल्याणी फाउंडर होती तायलाप द्वितीय कैपिटल थिला मन्यखेत आउ कल्याण। ओके तापर आसला चालुक्य डायनेस्टी भेंगी तो चालुक्य डायनेस्टी जो भेंगी रही बेंगी तो तार फाउंडर थिले विष्णुवर्धन कैपिटल थिला बेंगी। ये आप मन रखिए चालुक्य तीन रही तो आप एगुड़िक भल मन रखिए। तापर आसला गंगा डायनेस्टी तो गंगा डायनेस्टी विषय में आपको कहबी फाउंडर होती किए मितवर्मन होती गंगा डायनेस्टी फाउंडर आउ लास्ट रूलर होती देखु लास्ट रूलर किए लास्ट रूलर होती भानुदेव आईवी कैपिटल थिला दंतपुरा कैपिटल थिला कौन दंतपुरा आउ कलिंग मन रखिल। यह सहित आप मन रखिए। तापर आसला आमर इम्पोर्टाट पाल डायनेस्टी यहाँ परीक्षार आसी आगक आसो तो यहाँ मन रख पाल डायनेस्टी फाउंडर किए गोपाल पाल डायनेस्टी फाउंडर गोपाल लास्ट रूलर ना कौन रामपाल कैपिटल थिला मुंगेर पाल डायनेस्टी कैपिटल थिला मुंगेर मन रखिल। तापर आसला चौहान डायनेस्टी फाउंडर होती वसुदेव होती फाउंडर कैपिटल थिला आजमेर मन रखिल। तापर आसला परमार डायनेस्टी
परमार डायनेस्टी। तो परमार डायनेस्टी विषय जदि आमे देखिबा तार फाउंडर होछंती फाउंडर किए? उपेंद्र। परमार डायनेस्टी फाउंडर उपेंद्र। लास्ट रूलर मन रख महलकदेव। महलकदेव होछंती लास्ट रूलर ऑफ परमार डायनेस्टी। कैपिटल थिला धारनगरी। कैपिटल थिला धारनगरी। तापर आसला आपणकर चंडेल डायनेस्टी। एटा पचारि पारे, एटा इंपोर्टेंट मन रख दियो। चंडेल डायनेस्टी। तो चंडेल डायनेस्टी जदि आमे देखिबा तार फाउंडर होछंती किए? नानुके। नानुके होछंती चंडेल डायनेस्टी रो फाउंडर। लास्ट रूलर होछंती किए? लास्ट रूलर होछंती वीर वर्मन द्वितीय। वीर वर्मन द्वितीय। चंडेल डायनेस्टी रो लास्ट रूलर वीर वर्मन द्वितीय। आ कैपिटल थिला कोन? खजुराहो आ महोबा। खजुराहो सहित महोबा चंडेल डायनेस्टी रो कैपिटल थिला। तापर आसला आपणकर स्लेव डायनेस्टी। एटा परीक्षा रे पचारुछि, पचारियो मध्ये। स्लेव डायनेस्टी जदि आमे देखिबा, स्लेव डायनेस्टी रो फाउंडर आपण मन रखिबे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक होची स्लेव डायनेस्टी रो फाउंडर। लास्ट रूलर के? लास्ट रूलर आपण एठी मन रखिबे मुइजुद्दीन कैकाबाद। ऑलरेडी कहिथिले एटा मुइजुद्दीन कैकाबाद होचंती लास्ट रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। तो एगुडी को आपण मन रखि परिबे। आउ कैपिटल थिला कोन? दिल्ली। एटा तो जानिछथि कैपिटल थिला दिल्ली आ कोन। से बेला खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी जदि हम फाउंडर मो ऑलरेडी एठे पचारिथिली आउथे कहि दउछि आंसर। खिलजी डायनेस्टी आपणकर स्प्रेड करथिला 1290 रु 1320 मध्ये रे। फाउंडर थिले खिलजी डायनेस्टी के? जलालुद्दीन खिलजी। लास्ट रूलर खुसरो खान। खुसरो खान। आउ कैपिटल थिला दिल्ली। तापर आसला तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी। तो तुगलक डायनेस्टी फाउंडर होछंती गियासुद्दीन तुगलक। लास्ट रूलर किए? नरसुद्दीन महमूद शाह तुगलक। नरसुद्दीन महमूद शाह तुगलक। मन रखिलो कैपिटल थिला दिल्ली। तापर आसला सयद डायनेस्टी। एटा इंपोर्टेंट। सयद डायनेस्टी। तो सयद डायनेस्टी विषय जदि मैं आपको कहबी फाउंडर थिले खिजर खान। खिजर खान फाउंडर सयद डायनेस्टी। लास्ट रूलर किए? लास्ट रूलर होछंती अलाउद्दीन शाह। अलाउद्दीन शाह। कैपिटल थिला दिल्ली। तापर आसला लोधी डायनेस्टी। एटा इंपोर्टेंट। लोधी डायनेस्टी। तो लोधी डायनेस्टी जदि आमे देखिबा, लोधी डायनेस्टी रो फाउंडर होछंती बहलोल लोधी। फाउंडर बहलोल लोधी। आउ लास्ट रूलर इब्राहिम लोधी। लास्ट रूलर इब्राहिम लोधी। कैपिटल थिला दिल्ली। तापर आसला हमर फेमस संगम डायनेस्टी। संगम डायनेस्टी क्वेश्चन पचारुछि ना। संगम डायनेस्टी रो आपण जानिछिंती फाउंडर किए? हरिहर एंड बुक्का। हरिहर एंड बुक्का। लास्ट रूलर विरूपाक्ष राय द्वितीय। कैपिटल थिला विजयनगर। ओके। यहाँ पर आसला आपणकर तुलुभ डायनेस्टी। टोटल कहि दउछि एगुडी को मन रख पीडीएफ रो आपण भला टी पढ नबो। ओके। तुलुभ डायनेस्टी फाउंडर वीर नरसिम्हा। वीर नरसिम्हा। मन रख वीर नरसिम्हा होचंती फाउंडर ऑफ तुलुभ डायनेस्टी। लास्ट रूलर होचंती सदाशिव राय। लास्ट रूलर सदाशिव राय। ओके। कैपिटल थिला विजयनगर। विजयनगर। तापर आसला आराभिडु डायनेस्टी। तो आराभिडु डायनेस्टी जो रही ना तार फाउंडर होचंती तिरुमल। लास्ट रूलर होचंती श्रीरंगा तृतीय। कैपिटल थिला पेनुकोडा। तापर आसला सल्लुभा डायनेस्टी। सल्लुभा डायनेस्टी फाउंडर होचंती आपण मन रखिबे सल्लुभा डायनेस्टी फाउंडर किए? सल्लुभा डायनेस्टी फाउंडर होचंती नरसिम्हा। लास्ट रूलर होचंती नरसिम्हा द्वितीय। कैपिटल थिला विजयनगर। तापर आसला बहमनी डायनेस्टी। एटा आपनकर इंपोर्टेंट। बहमनी डायनेस्टी। बहमनी डायनेस्टी फाउंडर होचंती हसन गांगू। हसन गांगू। बहमनी डायनेस्टी फाउंडर हसन गांगू। लास्ट रूलर मोहम्मद शाह बहमनी तृतीय। लास्ट रूलर
ମହମ୍ମଦ ଶାହା ବାହାମନି ଦ୍ୱିତୀୟ। କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା ଗୁଲବର୍ଗା, ବିଦାର ଯୋଉଟା, ତ ଗୁଲବର୍ଗା ବିଦାର, ଏଟା ହଉଛି କ୍ୟାପିଟାଲ କାହାର, ବାହାମନି ଡାଇନେଷ୍ଟିର। ତାପରେ ଆସିଲା ମୁଗଲ ଡାଇନେଷ୍ଟି। ମୁଗଲ ଡାଇନେଷ୍ଟି ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଭଲ ଭାବରେ। ମୁଗଲ ଡାଇନେଷ୍ଟି ବିଷୟରେ କହିଦେଉଛି ଆଉ ଥରେ। ମୁଗଲ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ? ତ ମୁଗଲ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି ବାବର। ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର ବାହାଦୁର ଶାହା ଜଫର। ତ ବାହାଦୁର ଶାହା ଜଫରଙ୍କର କୋଉଠି ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ ମେନସନ କଲ। କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା ମୁଗଲ ଡାଇନେଷ୍ଟି କୋଉଠି? ଆଗ୍ରା ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ। ଆଗ୍ରା ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀ, ମନେ ରଖିଲ। ତ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଯେଉଁ ଥିଲା ଡାଇନାଷ୍ଟି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆଉ ଥରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ। ପିଡିଏଫ୍ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି। ପିଡିଏଫ୍ଟା ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ସେଥିରୁ ରିଭିଜନ୍ କରିନେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ସର୍ଟ ଅଛି ପିଡିଏଫ୍ରୁ ପଢ଼। ଆଉ ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବ। ତାପରେ ଆମେ ସେନ୍ସସ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ସେନ୍ସସ୍ର ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟୋଟାଲ ରହିଛି ନା, ସେନ୍ସସ୍ର ମୁଁ କହିଦେଲି ସେନ୍ସସ୍ର ଟୋଟାଲ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେନ୍ସସ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। କହିଥିଲି ପ୍ରିଭିୟସଲି ଆସୁନଥିଲା ସେନ୍ସସ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେନ୍ସସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି। ତ ସେନ୍ସସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭଲ ଭାବରେ ରିଭିଜନ୍ କରିଦିଅ। ଭିଡ଼ିଓ ଦୁଇଟା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ସେନ୍ସସ୍ 2011 ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ସେନ୍ସସ୍ 2011। এই ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ତ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ରିଭାଇଜ୍ କରିଦେବ। ସର୍ଟ ନୋଟ୍ସ ଟାଇପ୍ର ମୁଁ କରିଛି, ବନେଇଥିଲି, ସେଗୁলো ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲି। ସେଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ନିହାତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବ। ସେଥିରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ପପୁଲେସନ୍ ଡେନ୍ସିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ ରହିଛି 382% ପର୍ ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର। ହାଏଷ୍ଟ ଆମର ବିହାରରେ ରହିଛି, ଆପଣ ଏଠି ମନେ ରଖିବ 1106% ପର୍ ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର। ସେକେଣ୍ଡ ରହିଛି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ, ଯାହାକି 1028% ପର୍ ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର। ଲୋଏଷ୍ଟ ରହିଛି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ 17%, ମାନେ 17ଟା ଲୋକ ପର୍ ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର। ତ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ସେନ୍ସସ୍ ବିଷୟରେ ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ, ଫାଷ୍ଟ ସେନ୍ସସ୍ ଯେଉଁ ଆମର ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହୋଇଥିଲା, ଫାଷ୍ଟ ସେନ୍ସସ୍ ଯେଉଁ ଆମର ବ୍ରିଟିଶ ଟାଇମରେ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଟା କାହା ଅଣ୍ଡରରେ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା? ତ ସେଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ଲର୍ଡ ମାୟୋଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି 1872 ମସିହାରେ। 1872 ମସିହାରେ ଫାଷ୍ଟ ସେନ୍ସସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଲର୍ଡ ମାୟୋଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ 1872 ମସିହାରେ। ଆଉ ରେଗୁଲାର ଯେଉଁ ସେନ୍ସସ୍ ଯେଉଁ ଆମର କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ନା, ତ ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ଅଫ୍ ଏଭ୍ରି 10 ଇୟର। ତ ଅଣ୍ଡର ଲର୍ଡ ରିପନଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ହେଇଥିଲା 1881ରେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମନେ ରଖିବ। ଓକେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ନା, ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ପଚାରିବ, ଯେଉଁ ସେନ୍ସସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଛି ନା, ସେନ୍ସସ୍ର ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ। ତ ଆପଣ ଏଠି ମନେ ରଖିବେ, ଯଦି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଦେଲା ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ସେକ୍ସ ରେସିଓ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଜ୍ ପର୍ ଦ 2011 ସେନ୍ସସ୍, ତ ସେଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବ 943 1000 ମେଲ୍ରେ, 943 ଫିମେଲ୍ 1000 ମେଲ୍ରେ। କୋଉଟା? ସେକ୍ସ ରେସିଓ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଜ୍ ପର୍ ଦ 2011 ସେନ୍ସସ୍। ଲିଟରେସି ରେଟ୍ 74.04%। मेल लिटरेसी रेट ଯଦି ଦେଖିବେ 82.14% ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ସେନ୍ସସ୍ 2011। ଫର୍ଟିଲିଟି ରେଟ୍ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ 2.2 ରହିଛି, ଆଉ ଯାହାକି ଆପଣ ଏଠି ମନେ ରଖିବେ 2.5 ଥିଲା 2001ରେ, ଆଉ 2011ରେ ସେନ୍ସସ୍ ଅନୁସାରେ 2.2 ହେଉଛି ଫର୍ଟିଲିଟି ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଲୋଏଷ୍ଟ ସେକ୍ସ ରେସିଓ ଯେଉଁ ୟୁନିୟନ୍ ଟେରିଟୋରିରେ ରହିଛି 2011 ସେନ୍ସସ୍ ଅନୁସାରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଡାମନ ଆଣ୍ଡ ଡିଉ। ସେଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ 618 ଫିମେଲ୍, ଯାହାକି 1000 ମେଲ୍ରେ। ତ ଏଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ସେନ୍ସସ୍ର ପିଡିଏଫ୍ ତ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଛି। ସେନ୍ସସ୍ ପିଡିଏଫ୍ ଟିକେ ଆପଣ ଦେଖିନେବେ। ଆଉ ଥରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ସେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ଡିସ୍କସନ୍ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ପିଡିଏଫ୍ରୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନେବେ। ମୁଁ କିଛିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଡିସ୍କସନ୍ କରାଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ନାବାର୍ଡ଼ ବିଷୟରେ ଅଲରେଡ଼ି କହିଥିଲି। ନାବାର୍ଡ଼ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ନାବାର୍ଡ଼ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍? ତ ନାବାର୍ଡ଼ ଆମର ଯେଉଁଟା ଆପେକ୍ସ ବଡି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଭଲ ଭାବରେ, ରୁରାଲ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେଉଁ ରହିଛି, ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ିଂ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ୍ ଆଉ ସୁପରଭାଇଜରୀ ଫଙ୍କସନ୍ ପାଇଁ। ତ ନାବାର୍ଡ଼ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା 12 ଜୁଲାଇ 1982 ମସିହାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟିକଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି। ତ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି, କିଛିଟା ଆପଣଙ୍କ ସେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି। ତ ଆପଣ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସେକ୍ସନ୍ରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କିଛି ଆସୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ସେକ୍ସନ୍ ମେନସନ୍ କରିଛି ଟପିକ୍ ୱାଇଜ୍। ତ ସେଥିରୁ ଟିକେ ଆପଣ ଦେଖିନେବେ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଆର୍ଟିକଲ୍ 120ଟା କ'ଣ? ଆର୍ଟିକଲ୍ 120ଟା ହେଉଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ। ଆର୍ଟିକଲ୍ 110ଟା ହେଉଛି ଡେଫିନେସନ୍ ଅଫ୍ ମନି ବିଲ୍। ଆର୍ଟିକଲ୍ 130ଟା ହେଉଛି ସିଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ରିଲେଟେଡ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ ଆସୁଛି। 3 ଟାୟାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆମର ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜଟା, ତାର ଆପେକ୍ସ ବଡି ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ। ଯଦି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆମେ ଦେଖିବା, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଟ ଭିଲେଜ ଲେଭେଲରେ ଆମର 3 ଟାୟାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯେଉଁ ରହିଛି ନା, ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବ।
ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଟା ଆମର ଭିଲେଜ୍ ଲେବୁଲ୍ ପାଇଁ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିଟା ବ୍ଲକ୍ ଲେବୁଲ୍ ପାଇଁ, ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମୋଷ୍ଟଲି ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ଫର୍ ଦ ପ୍ଲାନିଂ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆଟ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲ୍। ତ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟିକଲ୍ ପଚାରିପାରେ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାରେ। ତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଆପେକ୍ସ ବଡି ହେଉଛି କାହାର? ଅର୍ବାନ୍ ଲୋକାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର। ଦେଖନ୍ତୁ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତ ଆପଣ ମୋଷ୍ଟଲି କ'ଣ ନା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଡିସ୍କସନ୍ କରାଇଥିଲି, ସେଥିରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲେଇକି ଆସୁଛି। ଟିସିଏସ୍ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ନା, ଟିସିଏସ୍ ସବୁବେଳେ ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦିଏନି, ଟିସିଏସ୍ ଟିକେ ବୁଲେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ରିଭାଇଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ପଚାରିଛି ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁନି, ବୁଲେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ କହିଥିଲି, ସେଇ ଟପିକ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଟିକେ ରିଭାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୌଣସି ଟିସିଏସ୍ରେ ଆସେନି, ତ ସେଇ ଟପିକ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ତ ସେଇ ଟପିକ୍ ଆପଣ କଭର୍ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ନିହାତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ଶାଲିମାର ବାଗରୁ ସିଏ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀର କରେଣ୍ଟ ସିଏମ୍ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ସେଥିରେ ଜେନେରାଲ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଫାଇନାନ୍ସ, ପ୍ଲାନିଂ, ରେଭିନ୍ୟୁ, ଆଉ ଏହା ସହିତ ଓମେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର, ତ ଏହା ସହିତ ସର୍ଭିସ୍ ସେକ୍ଟର, ଆଉ ଯେଉଁ ସେକ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋକେସନ୍ ହେଇନି ମିନିଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ, ସେଇଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସେ। ତ ଏଇଭଳି କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ବର୍ଦୋଲି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆସିନି କୌଣସି ସିଫ୍ଟରେ, ତ ବର୍ଦୋଲି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆସିବ ଆଗକୁ। ବର୍ଦୋଲି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଆମର ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1928 ମସିହାରେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଦେବୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସାଉଥ୍ ଗୁଜୁରାଟ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତ ଷ୍ଟେଟ୍ ସାଉଥ୍ ଗୁଜୁରାଟ, ଗୁଜୁରାଟରେ ଏଇଟା ହୋଇଥିଲା, ସାଉଥ୍ ଗୁଜୁରାଟରେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଦେବୀ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ଗୁଜୁରାଟରେ ହୋଇଥିଲା। ଆର୍ମଡ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଯେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ପାୟନିୟର ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ, ସେଟା ଗୁଜୁରାଟରେ ହୋଇଥିଲା। ଦାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚ ସଲ୍ଟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ 1930, ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ଖେଡ଼ା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 1918। ଓକେ, ତ এইଗୁଡ଼ିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ପଏଣ୍ଟ ମେନସନ୍ କରିଛି ସେଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖ। ସ୍ୱଦେଶୀ ଷ୍ଟିମ୍ ନାଭିଗେସନ୍ କମ୍ପାନୀ ଫ୍ରମ୍ ତୁତିକୋରିନ୍ ହୁ ପ୍ରମୋଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଜ୍ଡ ଫଣ୍ଡସ୍, ତମର ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ପିଲା ଏଇଟା ମାନେ ରେଜ୍ କରିଥିଲେ, ତ ଆପଣ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ହୁଇଚ୍ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ହେମିସ୍ଫିୟର, ତ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ହେମିସ୍ଫିୟରରେ ଆମର ସାଉଥ୍ ଆମେରିକା ଆସେ। ତ এইଭଳି କୋଶ୍ଚିନ୍, ଏଇ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସାଉଦର୍ଣ୍ଣ ହେମିସ୍ଫିୟରରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ରହିଛି। ନୋଟ୍ କର, ଯଦି ଆଫ୍ରିକା କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟକୁ ପଚାରିଦେବ, ଆଫ୍ରିକା କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଓନ୍ଲି କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଯାହାକି ଲୋକେଟେଡ୍ ରହିଛି ଅଲ୍ 4 ହେମିସ୍ଫିୟରରେ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ହଁ, ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଏ ନ୍ୟାରୋ ବେଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଲୋ ପ୍ରେସର ଦ୍ୟାଟ୍ ସର୍କଲ୍ସ ଦ ଆର୍ଥ ନିୟର ଦ ଇକ୍ୱେଟର, ତ ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ITCZ, ଯେଉଁଟାକି ଦ ଇଣ୍ଟରଟ୍ରପିକାଲ କନଭର୍ଜେନ୍ସ ଜୋନ୍, ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ, ତ ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ମେଲ୍ଟିଂ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରେସର ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରିଜିଂ ଏଗେନ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଦ ପ୍ରେସର ଇଜ୍ ରିଡ୍ୟୁସ୍, ତ ସେଟା ହେଉଛି ରିଗିଲେସନ୍ କୁହାଯାଏ। ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ କନସିଡର ଟୁ ବି ଦ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସର୍ଫେସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ତ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେଜ୍, ଯିଏକି ସର୍ଭିସ୍ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସର୍ଭିସ୍ ମାନେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରେ ୟୁଥ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ହଁ, ମେଜରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ୱାର୍କଫୋର୍ସ ଇଜ୍ ଏନଗେଜ୍ ଇନ୍, ତ ଏଟା ଏଗ୍ରିକଲଚର। ଝେଲମ ରିଭର ଆପଣଙ୍କର, ଯଦି ଝେଲମ ରିଭର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ କହିଥିଲି ରିଭର ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁବେଳେ ଆସିବ, ଲେନ୍ଥ ପଚାରିବ, ନହେଲେ ତାର ବୁଲେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଝେଲମ ରିଭର ରହିଛି 725 କିଲୋମିଟର ତାର ଲେନ୍ଥ, ଯେଉଁଟାକି 450 ମାଇଲ ଲେନ୍ଥ, ତା ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ହାଏଷ୍ଟ ରେଲୱେ ବ୍ରିଜ୍ ତା ଉପରେ ବିଲ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତ ଢୋଲା ସଦିଆ ବ୍ରିଜଟା ଆମର କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବନାଯାଇଛି ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ମେନସନ୍ କଲ। ହଁ, ହୁ ଇଜ୍ ଦ କରେଣ୍ଟ COS ବା ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ମି ଷ୍ଟାଫ୍, ତ କରେଣ୍ଟଲି ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ମି ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ ଅଛନ୍ତି, ତ ଏଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଭାଇସ୍ ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏୟାର ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତ ଆପଣ ଏଠି ମନେ ରଖିବେ। ହଁ, ଏଠି ମନେ ରଖ, ଭାଇସ୍ ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଏୟାର ଷ୍ଟାଫ୍ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ M ନର୍ମେଦେଶ୍ୱର ତିୱାରୀ, এটা ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଇଁ। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା ମେନ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଫିସ୍କାଲ ପଲିସି, ତ ସେଟା ହେଉଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ଥାଏ, ତ ଆପଣ ମନେ ରଖିପାରିବେ। GSTଟା ଆମର କ'ଣ? GSTଟା ହେଉଛି ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଆଉ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସଟା ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ତ ଆମର ଯେଉଁ ୱେଲ୍ଥ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରହିଛି, ୱେଲ୍ଥ ଟ୍ୟାକ୍ସଟା କେଉଁ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସେ ଆପଣ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ମେନସନ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନା ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ? ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ପ୍ରିପେୟାର୍ସ ଦ, ତ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ଆମର ପ୍ରିପେୟାର କରେ କ'ଣ? ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭେକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଟିକଲ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ, ଯେଉଁ ଆର୍ଟିକଲଟା ଆର୍ଟିକଲ 24ଟା, ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ ଆସୁଛି। ତ ଆର୍ଟିକଲ 24 କ'ଣ ନା, ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର ଯେଉଁ ରହିଛି ନା, ସେଟା ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍ ରହିଛି ଆର୍ଟିକଲ 24 ଅନୁସାରେ। ଆର୍ଟିକଲ 56ଟା କ'ଣ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ମେନସନ୍ କର। ପାଇକା ରିବେଲିୟନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଇୟର୍, ତ ପାଇକା ରିବେଲିୟନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା 1817 ମସିହାରେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଜିମେକ୍ସ ଏକ୍ସରସାଇଜ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ବାଇ INS ଶିବାଲିକ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଜଏନ୍, ତ ରିମ୍ପାକୁ ସେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲା। ରିସେଣ୍ଟଲି ଇନ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ
यूएस बेस्ड बायोटेक्नोलॉजी कंपनी ओपन डे $200 million टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन हब। तो यहाँ मध्य इंपोर्टाट, तो आप मन रख। ओके, तो से कंपानी नाटा टी कमेंट मेंशन कल कौन रही। हाँ, तब नेक्स्ट देखा 23rd लॉ कमिशन ऑफ इंडिया। तो 23तम जो लॉ कमिशन इंडिया रही जस्टिस दिनेश महेश्वरी रही, तो आप मन रखिपारे। एंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसीज जो इनफॉरमेशन जो बुक दिए ना, सेटा होची रेड डाटा बुक। एटा ऑलरेडी बहुत थोड़ा डिस्कशन करछि, क्वेश्चन मध्ये आपण डायरेक्ट परीक्षा रे आसुछि। नेक्स्ट देखो भूपेंद्र यादव, एटा आपनकर ओपीआरबी एसआई जो रहिछि ना, तो सेतिर मध्ये आसी पारे क्वेश्चन आपनकर एटा सिलेक्टिव रहिछि, तो मन रख। भूपेंद्र यादव हमर एड्रेस करथिले ओपनिंग सेशन ऑफ द 24th वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025। तबरे हु रिप्रेजेंट फ्रॉम मथुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो मथुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी जे हमर रिप्रेजेंट करंती ना, से होछि हेमा मालिनी। नेक्स्ट देखो, तो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन द हाई कोर्ट सेटा आर्टिकल 217 अनुसार। तो आपनकर देखंतु आर्टिकल 217 जदि आपण देखिबे, अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ ए जज ऑफ द हाई कोर्ट। तो एटा मेंशन होईछि, जोटा कि हमर चैप्टर भी रे आसे द हाई कोर्ट्स इन द स्टेट्स, आर्टिकल 214 रु 232 मध्य रे, जोथिरे कि हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट्स आसे 214। 214 आपण मन रखले हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट्स। से बेला रे 215 टा होची कोन, आर्टिकल 215 हाई कोर्ट्स टू द टू बी कोर्ट्स ऑफ द रेकॉर्ड। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द हाई कोर्ट्स सेटा होची 216। 218 टा कोन, एप्लीकेशन ऑफ सर्टन प्रोविजन रिलेटिंग टू द सुप्रीम कोर्ट टू हाई कोर्ट्स। तो एगुड़िक रही, तो एगुड़िक टे भल भाव मन रखिए। तो जब आम देखा एक्सट्रा रे पार्ट भी डबल आईटा जो रही स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ द फास्ट शेड्यूल रिपिल कराइला जोटा। आ म्युनिसिपालिटी तो आपंकर महत्वपूर्ण रही। म्युनिसिपालिटी आपंकर क्वेश्चन आसो म्युनिसिपालिटी आर्टिकल 243 पी रु जो 43 जे जी रही ना, से गुड़िक भल भाव देखिए आगू ये क्वेश्चन आसो। तार नेक्स्ट देखा, नेक्स्ट आपंकर ऑपरेशन पोलो जो लॉन्च कराई ना, ऑपरेशन पोलोटा आम हैदराबाद लॉन्च कराई 1948 मसीह। तो एक्सट्रा जब देखा ऑपरेशन ब्लू स्टार आम पंजाब होता भिंडरा वाला जानी थे भल भाव। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो होता 1984 मसीह होता। ऑपरेशन विजय जो लॉन्च कराई आप जानी गोवा पे, मोर जो गोवा रही गोवा स्टेट पे ऑपरेशन विजय जो लॉन्च कराई 1961 मसीह लॉन्च कराई। तो युड़िक मेन मेन पॉइंट, तो युड़िक आप मन रखिए। तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो लॉन्च कराई ना, सेटा लॉन्च कराई 2019 मसीह। आ सहित देखो रिसेंटली आपंकर बुक अथर क्वेश्चन आसूसी आगू आसो। आपको से लिंक प्रोवाइड करी, से लिंक रू भल भाव बुक्स एंड अथर टे रिविजन कर। बहुत भास्ट रही बुक्स एंड अथर, से तो स्किप कले चलो। जदि जाच आटेम्प्ट कर जाच क्वेश्चन आंसर, ना स्किप कर। मार्च ऑफ ग्लोरी जो रही ना, इंडियाज 1975 हॉकी वर्ल्ड कप जो विक्ट्री होता से उपरे। तो सेटा लिखा जाइए क्या द्वारा, हॉकी हिस्टोरियन जे कि आम जानी भल भाव समस्ते के अरुमुगम आउ एरोल डी क्रूज जे कि जर्नालीस्ट। तो द्वारा यहाँ लिखाई मार्च ऑफ ग्लोरी। तो आप मन रखिपारे। बुक एक्सट्रा जब आम देखा बुक एंड अथर, तो आप मन रखिपारे एक्सट्रा बुक एंड अथर कि सी फॉर हर बुक लिखिं रश्मि त्रिवेदी जी। तो आप मन रखिपारे। ओके, तो से बेले आपंकर बुक्स एंड अथर आपंकर भास्ट रही। बुक्स एंड अथर आप देखिए ना, बहुत गुड़े क्वेश्चन रही। बुक्स एंड अथर आपंकर कंप्लीट करा एत सहज नुहे। तो आपड़ से जदि जानी आटेम्प्ट करेंगे, ना जाना स्किप करदे। मोस्टली कौन होना आपंकर जब देखिए रिसेंट ओवर जो क्वेश्चन आस मार्च 2025 किसी क्वेश्चन आस। तो नेक्स्ट देखा पचारा स्पोर्ट्स उपर तो क्वेश्चन आस। स्पोर्ट्स गोटे करंट अफेयर को सेसन आज मुझे आसी, तो निहाती से वाच कर। ओके, मॉर्निंग सेशन से टोटाल आम डिस्कसन करवा। तो ये क्वेश्चन पचारा हु ओन एटीपी डबल्स टाइटल एट द चिली ओपन 2025। देखु रिसेंटली जो चिली ओपन 2025 होता ना, से इंडियन ऋत्विक बोलीपल्ली आउ तांकर जो माने पार्टनर जी रही निकोलास बैरेंटोर्स जे कोलंबियार। तो सी विन कर कौन एटीपी डबल्स टाइटल को। तो यहाँ आप परीक्षा आसपे सिलेक्टिव रही। एक्सट्रा जब देखा एशियन विंटर गेम देखो होस्ट कंट्री, तो आम यहाँ भल भाव जाने 2025 चाइना, 2029 नियोमी हम जोटा कि आम जानी भल भाव साउदी अरेबिया हबार चांसेस रही 2029। तो मन रखिपारे। आ फास्ट इवेंट जो आमर होता आप मन रखिए एशियन विंटर गेम फास्ट इवेंट होता सापोरो जापान रे।
ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟିକ୍ ହିସାବରେ ତ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କରେଣ୍ଟ, ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଦିଟାଙ୍କ ମୁଁ ମେନସନ୍ କରିଛି। ତ ଆପଣ ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖ। ଭକ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ତ ଭକ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟର ଟୋଟାଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ କଲେକ୍ଟ କରିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ସେନ୍ଥ କବିର ଆମର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବାରାଣସୀଠାରେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ ରାମଜନ କାହାକୁ ପ୍ରିଚେସ୍ କରୁଥିଲେ? ତ ରାମାନୁଜ ଯାହାକୁ ପ୍ରିଚେସ୍ କରୁଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ବିଶିଷ୍ଟ ଦ୍ୱୈତ। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ରାମାନନ୍ଦ ଥିଲେ କାହାର ଗୁରୁ? କବିରଙ୍କର ଗୁରୁ। ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଆମର ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଜୟଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ସେଭଳିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲା ହୁଇଚ୍ ଫିଲୋସଫି ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଦ ଅଦ୍ୱୈତ? ତ ଅଦ୍ୱୈତ ଆମର ଯେଉଁ ଫିଲୋସଫି ନା ଏଟା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର। ହୁଇଚ୍ ସେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ବରକାରୀ ସେକ୍ଟ? ତ ଯିଏ ଆମର ବରକାରୀ ସେକ୍ଟର ଯିଏ ସେଣ୍ଟ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନାମଦେବ। ହୁ ୱାଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ ତୃତୀୟ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ? ତ ତୃତୀୟ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ବା ପ୍ୟାରୋଟ୍ ଅଫ୍ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅମୀର ଖୁସରୋ। ତ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପଚାରିଲା ଫାଷ୍ଟ ଭକ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ବାଇ? ତ ପ୍ରଥମ ଭକ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ଯିଏ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଏହା ସହିତ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଭକ୍ତି ପୋଏଟ୍ ଅଫ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ତୁକାରାମ। ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କିଛି ଭକ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କଲି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମିକ୍ସଡ ମାର୍ଟିଆଲ ଆର୍ଟ ଯେଉଁ ସ୍ପୋର୍ଟ ରହିଛି ନା ସେଟା ଆମର ରିସେଣ୍ଟଲି ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମହିଳା ଯିଏକି ଜିତିଛନ୍ତି UFC ଫାଇଟ୍ରେ ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୂଜା ତୋମାର। ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ତ ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ପିଏମ୍ଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ରିଫର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଛି ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ ମଧ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତ ଏଲ୍ପିଜି ରିଫର୍ମ ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନି? ତ ଆମର ଏଲ୍ପିଜି ରିଫର୍ମ ଆମର ଯେଉଁ ଲିକ୍ୱିଫାଏଡ୍ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଗ୍ୟାସ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ନା ତ ଆପଣଙ୍କର 1991ରେ ସେଇଟା ଆଡପ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଅଣ୍ଡର ପିଭି ନରସିଂହା ରାଓଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଏଇଟା ହୋଇଥିଲା। ତ ପିଭି ନରସିଂହା ରାଓଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଆହୁରି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଯେଉଁ ରିଫର୍ମ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ରିଫର୍ମ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଆକ୍ଟ ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ଏଇଟା ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲି ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲ ଡିସ୍କସନ୍ ସେସନ୍ରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବ। ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଲକ୍ଷଦ୍ୱୀପ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ନା ଲକ୍ଷଦ୍ୱୀପର ଯେଉଁ ମାଲଦ୍ୱୀପ କଣ୍ଟ୍ରିଟା ଆମର ସାଉଥରେ ଲୋକେଟେଡ୍ ରହିଛି ଲକ୍ଷଦ୍ୱୀପର। ତ ମାଲଦ୍ୱୀପ କଣ୍ଟ୍ରି ଲୋକେଟେଡ୍ ସାଉଥ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲକ୍ଷଦ୍ୱୀପ। ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଖିବା ମିଆଁମାର କଣ୍ଟ୍ରି ଆମର ଲୋକେଟେଡ୍ ରହିଛି ନର୍ଥ ଅଫ୍ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଆଇଲାଣ୍ଡ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ କାରଣ ଏଇଭଳି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ତ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଫର୍ ଏଭ୍ରି ଆକ୍ସନ୍ ଦେୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅପୋଜିଟ୍ ରିଆକ୍ସନ୍? ତ ଏଇଟା ଆମର ନ୍ୟୁଟନଙ୍କର ତୃତୀୟ ଲ ଯେଉଁଟା ଲ ଅଫ୍ ମୋସନ୍, ଥାର୍ଡ଼ ଲ ଅଫ୍ ମୋସନ୍ ଏଇଟା। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆମେ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ରିଫର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଥିଲା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ କିଛି ଦେଖିବା ତ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁ ରିଫର୍ମ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରୁ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ କଲେକ୍ଟ କରିଛି ତ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ PSU ତ ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ହୋଇଥିଲା ସେ ଥିଲେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଟା ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଆମର ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟାଙ୍କ ନ୍ୟାସନାଲାଇଜେସନ୍ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା। ଆଣ୍ଟି ଡିଫେକ୍ସନ୍ ଲଟା ଆସିଥିଲା ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମୟରେ। RTIଟା ଆସିଥିଲା ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ। ତ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋଚନା କରିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 36 କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରେଇଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ନା ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଛି ପାଖାପାଖି 50+ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋଚନା କରିଛି ଏଥିରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ସହିତ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ରୁ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିପାରେ ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିନେବେ। ଆଉ ଏହାର PDF ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ନିହାତି ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଟେଲିଗ୍ରାମର ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦିଆଯାଇଛି ତ ସେଠାରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ୱାଇଜ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିକି ଯିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅପକମିଂ ସିଫ୍ଟ ରହିଛି ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିକି ଯିବେ ଯେଉଁଥିରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିଛି ତା ମଧ୍ୟ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଛି। ତ ସେଇଟା ନିହାତି ସେଇ ସେକ୍ସନରୁ ଦେଖିକି ଯାଅ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ କାରଣ ସେଇଥିରୁ ସେଇ ସେକ୍ସନରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଭର୍ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ TCSର ତ GK ସେକ୍ସନ୍ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଉ GK ସେକ୍ସନରେ କ'ଣ ନା ସବୁବେଳେ ଲେବୁଲ୍ ଟିକେ ରହେ ତ ସେଥିରେ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବାର ନାହିଁ। ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଠିକ୍ ଭାବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବେ, ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁନି ସ୍କିପ୍ କରିବେ କାରଣ 3 ମାର୍କ 3ଟା ଯଦି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି 1 ମାର୍କ କଟିଯିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ରିସ୍କ ନେବାର ନାହିଁ। ଆକୁରେସି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓକେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିହାତି ସେୟାର କରିଦେବ ଭିଡ଼ିଓଟି। ଆଉ ନିହାତି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମକୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ କାରଣ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ସମସ୍ତ PDF ଇଜିଲି ଆଭେଲେବଲ୍ ହେଇଯାଉଛି ତ PDFରୁ ସେମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବେ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅଲ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।